मैं जब गया था मस्तरा मठ के अंदर, वहाँ एक टनल था। टनल क्यों था पता है? वहाँ एक दीपक भाई थे, उन्होंने बताया कि वहाँ पे भी नागा साधु जो है रहते हैं और वो फाइटर टाइप का साधु है। तो अभी यहाँ पे आया तो मतलब क्या, इस दौड़ेश्वर शिवा टेम्पल के अंदर यहाँ पे मेरे को जानने को मिला, वो पुजारी जी बताए कि यहाँ पे एक नागा साधु रहते हैं, तो उनसे मिलते हैं नागा साधु से। तो बात करते, नागा साधु जी अच्छा। So first time in my life I am going to meet one Naga sadhu. जय श्री राम। मुझे कोरोना चलती दूर जुआर हो मुझे नागा साधु एक्चुअली विषय किसी आम कहतु। मुझे नागा साधु माने केमती कौन माने कौन एक्चुअली नागा साधु कौन माने एक्चुअली आपणकर माने आमर गोटे मस्तरा मठ अच्छी कटक में मुझे शुणी जड़े भाई कहले मुझे जस्ट माने आज्ञा पशु किसी ना नागा साधु माने से टनेल गोटे थी गोटे सुड़ंग से सुड़ंगटा मस्तरा मठटा आपणकर कटक में शेख बजार नहीं चंडी मंदिर पाखे पाखे चंडी मंदिर पाखे से गोटे टनेल अच्छी टनेल में सुड़ंग सुड़ंगटा कुआड़े जा पुरी जाए माने कहीं जानी ना तो सीटी जड़े दीपक भाई सी रिसर्च कर मंदिर मान सी कहले जड़े नागा साधु रोते से गोटे फाइटर क्लास लड़े करते नागा साधु मैंने सी जो लड़े करुले से सुरक्षा सी रखी टनेल एक्चुअली माने नागा साधु विषय मत कहूँ नागा साधु माने एक्चुअली कौन कौट माने नागा साधु महिमा अलग किसी संपर्क अच्छी कि ना? नागा साधु माने हमर जी की साधु आज्ञा साधु जीवन माने वैष्णव एक आ सन्यासी बुझे कि वैष्णव जी की से रामानंद आओ कृष्णानंद माने भगवान विष्णु को पूजा करेंगे आओ भगवान रामचंद्र को पूजा करेंगे वैष्णव साधु से मानकर तिलक किए टीका लगेगा किए एपरी तीन धार टीका करेंगे बुझे वैष्णव साधु से माने सफेद कपड़ा पिंधे और नागा साधु जे की सन्यासी माने सेटा सन्यासी बुझे कि सन्यासी माने जे कि सन्यासी हो गले माने आओ तार परिवार सहित से परिवार थिले मध्य तार परिवार को संपर्कता रही सन्यासी माने तार जीवन को संस्कार कर दे प्रथम बुझे कि तांकर पूरा पूरी जिंदगी गोटे लोक मरले तार जो प्रकार करा जाउची सब विधि कर्म से लोकर करा बुझे कि माने सन्यासी माने से परिवार पे मृत हो जीवो परिवार में मृत केमिति से तो लोक बंची शुणु बचिले माने से तो तार शरीर शरीर तो नाश मान बुझे कि जदि भगवान के शरण में जड़े जाऊँगी परिवार सहित जदि संपर्क भाव रोचे ताहले सांसारिक भाव संपर्क रहिले से भगवान संपर्कता हो पार बुझे तार मूल कारण भगवान सहित आओ से साधना हो पार तेणुक से परिवार को पूरा छाड़ा पड़ो बुझे तेणुक से प्रथम तार आमर जो नागा मानकर से शपथ पाठ ग्रहण करेंगे शपथ पाठ ग्रहण करके ये करा माने ये करे पूरा पूरी संस्कार करा संस्कार मतलब सब विधिगत जो प्रकार की गोटे मृत लोक जो प्रकार विधिगत करा से प्रकार करा सब बुझे कि तापर साधु सन्यासी की सब से दिन से भोजन प्रसाद दब दक्षिणा दब जी नागा साधु हवा चाहूँगी जी नागा साधु हवा चाहूँगी जी तो साधु संत को माने आमर से जो कि जी मंडलेश्वर जी की बड़ा हेड अच्छा दि माने समस्त पाखे धन्य हजार साधु अच्छी हजार साधु गोटे लोक तो साधारण लोकटे तो दक्षिणा दे पारनि कि एतनी प्रसाद सेवन कर किंतु जो आमर हेड ऑफिस अच्छी जी आमर जी हेड ऑफिस प्रत्येक क्षेत्र में से हेड ऑफिस को से गोटे नियम अच्छी आज जड़े संस्कार हेल्ले 5,000 कि 10,000 5,051 बुझे कि से डिपोजिट दब डिपोजिट देले तार विधिगत कार्य करा ये प्रकार प्रत्येक विधिगत कार्य कले से आमर सन्यासी लगे सन्यासी माने समय जेतले कि जो कि कुंभ स्नान रे उलग्न हो स्नान करा माने सन्यासी माने जो कि नागा मतलब लंगा लंगा हो स्नान करा नागा मतलब नंगा हाँ तो शुणु
किंतु सबुबले लंगा हेनी समय अनुसार जो कि विधिगत समय आसूची देखु स्नान करने जो कुंभ को जीवे वर्तमान कुंभ चलो हरिद्वार प्रत्येक जगह आप जाइए कुंभ कौन सी आप तो देखुवे सब वीडियो कैमेरा कुंभ मान तो आप जेकोसी आप वीडियो कैमेरा तो देखी थे कुंभरे प्रत्येक मान से सन्यासी प्रथम सन्यासी जीवे स्नान करने बुझे तो कम साधु अच्छा लगभग आमर ये भारत वर्ष रे लगभग कोटिए साधु थे ना मैं इतने कोटिए साधु जी आप देखिए के आप जदि चाहूँगी अभी ये वर्ष तो कोरोना अच्छी तबे बंद हमार संभावना बंद हमार किंतु बंद तो हो पारे साधारण परिमाण हम किंतु गोटे कुंभरे लगभग एमती 10 किलोमीटर एरिया रे सब जगार चलती कौटे हवन चलती कौटे मेला चलती कौटे कौन चलती प्रत्येक सब साधु माने टेंट लगे विभिन्न प्रकार व्यवस्था करके भोजन प्रसाद सब भक्त लोग आसुवे दौथे लाख ए प्रकार व्यवस्था चलुची से जो कि कुंभर मुख्य नियम कौन होना चारिटा मुख्य स्नान रोचे बुझे कि से स्नान द्वारा सब प्रथम सन्यासी साधु लाइबे तापर वैष्णव साधु तापर अन्यान्य भक्त लोग हाँ साधु माने गला पर साधु माने पहले प्रथम से स्नान को जीवे तापर से भक्त लोग माने पाखापाखि गंगा 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 से देखो से रहा गंगा हरिद्वार रे इलाहाबाद रहा गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी घाट बुझे कि से इलाहाबाद रे त्रिवेणी घाट रे से ये पिछले साल ये पड़ता अर्धकुंभ बुझे कि एक्चुअली कुंभ व्हाट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुंभ कुंभ मतलब जो कि असुर आओ देव देवता माने माने अमृत कुंड में बोली ये अमृत कुंड बाहरला बुझे कि जो कि अमृत कुंड बाहरला अमृत कुंड असुर माने से कुंभ अमृत कुंडटा को नापी दौड़े किंतु आमर देवगण तो इंद्रंकर पुओ नाम थिला जयसेन से माने देवगणकर से असुर जदि अमर हो संसार रही आज्ञा तेणु देवगण भितर अमृत कुंडटा को नहीं गले ताहले भगवान असुर टे मोहनी रूप देखीदे माने स्त्री रूप में भगवान मोहित करदे से समय असुर आमर देवता आओ से ये अमृत हांडीटा को धरिकी गले भगवान तो तांके नारी हो पारे पुरुष हो पारे सब जयसेन नहीं भगवान परमेश्वर परम पिता विष्णु विष्णु ने नारी देखीदे हाँ नारी असुर मान रहीगले तो असुर मैंने से मोहित होगले देखिले जयसेन जो इंद्रर पुओ जो कुंभ ये हांडी धरी जाऊँगी से भितर माने कार टे दिमाग पशिगला से भीतर पछे गोड़े बुझे कि आमर असुर देवता पिछे असुर पिछे पिछे माने से अमृत बाणी ने गले बुझे कि अमृत बाणी हाँ अमृत जो कि अमृत रस जो मिले से बाणी तक बाणी कहीं कहते माने से जो जगह अमृत जगह टाकू अमृत पात्र टाकू आज्ञा कुंड आपण बाणी कहउचंदी अमृत बाणी अमृत बाणी ना बाणी मतलब कथा अमृत कुंड कुंड मतलब आपण बाणी गोटे कोन कहले तुम अमृत बाणी गोटे कोन कहले तुम सुबिला आपण कहले अमृत बाणी टाकू ना कोन सुबिला ना ना अमृत कुंड टाकू अमृत कुंड आज्ञा अमृत कुंड माने जो कि गोटे माठिया अमृत माठिया आज्ञा आज्ञा सेटा धरी गला बळे से जो से जयसेन आगे आगे गले तेबे से ता पछरे असुर पीछे लगी पीछे लगा पर से चहलिकी पड़ा ये रे त्रिवेणी घाट इलाहाबाद रे उसके बाद फिर आया तापर आसला ये नासिक महाराष्ट्र से जगार पड़ा बुझे कि तापर आसला उज्जैनी महाकालेश्वर हाँ ना महाकालेश्वर से पड़ा से माँ गोदावरी से गोदावरी नदी नासिक गोदावरी नदी आउ ये सॉरी
ନଦୀର ନାଁ ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଉଛି କାବେରୀ ଆଁ? କାବେରୀ କାବେରୀ ନାହିଁ ଶିପ୍ରା ଶିପ୍ରା ନଦୀରେ ହଁ ଶିପ୍ରା ନଦୀ ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଜ୍ଞା ତ ଇଏ ଆସିଲା ଗଙ୍ଗା ହରିଦ୍ୱାରରେ ଏ ଚାରି ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏ ଚାରି ଜାଗାରେ ଠାକୁର ହଁ ହରିଦ୍ୱାରରେ ପଡ଼ିଥିଲା ହେଲେ ଏ ଚାରି ଜାଗାରେ ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷକୁ ଥରେ କୁମ୍ଭ କରାଯାଏ ତ ସେ ଜାଗାରେ ମାନେ ସ୍ନାନ କଲେ ଆଉ କୁମ୍ଭ ମାନେ ସ୍ନାନ କୁମ୍ଭ 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 means ସ୍ନାନ କୁମ୍ଭ ମାନେ ଏକାଠି ଓ କୁମ୍ଭ ମାନେ ସବୁ କୁମ୍ଭ ଗୋଟେ ରାଶି ଅଛି କୁମ୍ଭ କୁମ୍ଭ ରାଶି ତ ସେଇଟା ମାନେ ରାଶି ତ ଆମର 12 ରାଶି ଆଜ୍ଞା 12 ରାଶି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଉ ଏ କୁମ୍ଭ ମେଳା ମତଲବ ଏକଠା ଆଜ୍ଞା ତ କୁମ୍ଭ ମେଳା ମତଲବ ଇଏ ଯୋଉ ଆମର ଇଏ ହେଇଥିଲା ଅମୃତ କୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକରି ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ ଚାଲିବ କୋଉଠି କାହାର ଇଏ ହୋମ ହବ କିଏ ଭଗବାନଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ କୋଉଠି ଭଜନ ଚାଲିବ କୋଉଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଥିବ କୋଉଠି ଆଉ ବାର ଆହୁତି ଦିଆଯାଉଥିବ ଏ ପ୍ରକାର ଚାଲିଥିବ ମତଲବ ସେ ତାର ସମୟ ରହୁଛି ସମୟ ରହୁଛି ଯୋଉ 4 ବାର ସ୍ନାନ ହବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ତିଥି ଅନୁସାରେ 12 ବର୍ଷ ଥରେ 12 ବର୍ଷ ଥରେ ନାଇଁ 12 ବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଧରିନ ଏବେ ଏଇଟା 12 ବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ହବ ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଲେ ଚଳିବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଉ କୁମ୍ଭ ମେଳା ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏନି କୁମ୍ଭ ମେଳାଟା ଅର୍ଦ୍ଧ କୁମ୍ଭଟା ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ମେଳାଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସମୟ ଅନୁସାରେ ମାନେ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହରିଦ୍ୱାରରେ 2020ରେ ହେଇଥିଲା 2020 ତା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହେଇଥିଲା 2010ରେ 10 ବର୍ଷ ପରେ 2010, 11ରେ 9ରେ ହେଇଥିଲା 9 ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହବ 21ରେ ଓହୋ ସବୁ ଜାଗାରେ ନାସିକରେ ହବ ଆହ୍ଲାବାଦରେ ହବ ନାସିକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲାହାବାଦରେ ହେଇଥିଲା 2012ରେ 4ଟା ଜାଗା ହେଲା ଉଜ୍ଜୟିନୀ ନାସିକ ଆହ୍ଲାବାଦ ହରିଦ୍ୱାର ଆଉ ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିପ୍ରା ନଦୀ ଆଉ ନାସିକରେ ଅଛି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଆହ୍ଲାବାଦରେ ତ୍ରିବେଣୀ ହରିଦ୍ୱାରରେ ଗଙ୍ଗା ଓକେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ନାଁଟା ବୁଝିପାରିଲିନି କୁମ୍ଭ ୱାଇ इसको क्यों कुंभ क्यों व्हाई यू आर टेलिंग कुंभ कुंभ मतलब ये जो मेला मेला कुंभ मतलब मेला जो कि हमारे संगीति अच्छा ना से माने सब लोक राशि कुंभ राशि बोली कुंभ मेला है कुंभ राशि तो अलग आज्ञा किंतु कुंभ मतलब आप देख माने सिंपल वर्ड तार सेटा कुंभटा हाई वर्ड कुंभ मतलब संगृहित संगृहित माने कुंभ ना आज्ञा आज्ञा ओहो संगृहित मेला कुंभ मेला कुंभ की मेला ताको बुझियला अच्छा अच्छा नागा साधु माने काहे माने नंगा क्यों होते माने काहे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड गेटिंग माने नेकेड ताकर देखंदु हमर जे कि माने से तो आओ माने संसार प्रति ताको निर्लिप्त आज्ञा बुझिलो माने डेड बॉडी हां डेड बॉडी आज्ञा तो से हिसाब रे आओ तांकर माने से कोई का प्रति असहानुभूति नहीं ओहो बुझले माने प्रत्येक समाज को से भगवान रूप देखुछे हाँ माने प्रत्येक लोक भगवान रूप देखुछे हाँ प्रत्येक लोक को भगवान रूप देखुछंती तेणु कर तांकर शरीर माने शरीर तांके किछि तार नियम नीति अछि जे शरीर हमर किछि नाही आमर शरीर आम परमात्मा परमेश्वर आशा परमात्मा को सेटा तो माने सेटा तो नग्न न हे कि भी से करि परिबे तो नग्न होबार कारण कोन ना नहीं नग्न होबार तांकर हमर से जो नियम अछि आपण हमर आउट के हेड ऑफ से पचारि कहि पारि मु काई बोले मु आप जति मु आगे वो देखिछि आ तार नियम अछि मते लागुछि ओटा मो पर आपण माने एटा लोकाचार सब नग्न होय 2-4 जन नग्न होले समस्त नग्न होय गले एमती किछि नै लोकाचार न तो लोकाचार नै एटा माने विधिगत नीति जे नग्न होबा को नागा साधु नग्न हेबे लग्न माने गोटे दिन माने जो माने केबे न होउथले मध्य जो दिन कुंभ स्नान रे ता से माने बाध्यतामूलक लग्न हेबे आ विशेष लोक मध्य माने जे कि शरम करके मध्य खाली लांगुट पिंधि के जाउछथि कोड कोड माने खाली लांगुट जो लांगुट पिंधि के कर पूरा नग्न दरकार नै
ହଁ ବିଶେଷ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲଗ୍ନ ଆକା ହେବେ ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆଚ୍ଛା ଆହୁରି ଯଦି ବିଶେଷ ଚାହିଁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଆମର ମାନେ କି ଯେଉଁ ଆମର ମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର କାହାକୁ ପଚାରିବେ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରିବେ ବୁଝିଲେ କି ଆଉ ଆମେ ଓହୋ ଆଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ସମ୍ବଲପୁର ସାଇଡ଼ରେ ବୋଧେ ନାଇଁ ଆମର ତ ଜନ୍ମ ଗଞ୍ଜାମରେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୁରୁସ୍ଥାନ ଜମ୍ମୁ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ କଟରା ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ କଟରା ବିଷ୍ଣୁ କହିଛନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ହଁ ସେଠି ଆମେ ମାନେ ଏ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ଓହୋ ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଟିକେ ଭ୍ରମଣରେ ସବୁ ଚାରିଧାମ ହିମାଳୟ ଆହୁରି ହିମାଳୟର ମାନେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଯମୁନୋତ୍ରୀ ସେପଟେ ଯାଇଛନ୍ତି କେବେ ନା ମୁଁ କେବେ ଯାଇନି ବଦ୍ରି ବିଶାଳ କେଦାରନାଥ ସେ ଯାତ୍ରା ହେଲା ତାପରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପୁଷ୍କର ତୀର୍ଥ ଗୋଟେ ମେନ୍ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କର ମାନେ କଣ ପୁଷ୍କର ଲାଗିଛି କଣ ପୁଷ୍କରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ପୁଷ୍କର ମିନ୍ସ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଯୋଉଠି ବ୍ରହ୍ମା ନେଇକି ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ପୁଷ୍କର ତୀର୍ଥ ସେଇଟା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ ଆମର ରାଜସ୍ଥାନରେ ଆଗ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍ ଯୋଉ ପୁଷ୍କର ଲାଗିଛି ମାନେ କଣ ପୁଷ୍କର ମଲା ପରେ କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି ପୁଷ୍କର ଲାଗିଛି ତୋର ପୁଷ୍କର ସେଟା ଗୋଟେ ଦୋଷ ପୁଷ୍କର ହଁ ଦୋଷ ହଁ ସେଟା ସେଇ ପୁଷ୍କର ହଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ ପୁଷ୍କର ଇଜ ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍ ସେଇ ପୁଷ୍କର ଗୋଟେ ଦୋଷ ଦୋଷ ପୁଷ୍କର ଆଜ୍ଞା କେତେ ଏଇ ସବୁ ମାନେ ଜିନିଷ ଗ୍ରହ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ପୁଷ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ଗ୍ରହ କିନ୍ତୁ କେମିତି ନା ସମାନ କୁମ୍ଭ ଗୋଟେ ରାଶି କୁମ୍ଭ ଗୋଟେ ମେଳା କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍କର ଗୋଟେ ଦୋଷ ପୁଷ୍କର ଗୋଟେ ଭଗବାନ ପୁଷ୍କର ଏଇ ଆପଣ କହିଲେ ନା ରାଜସ୍ଥାନ ପୁଷ୍କର ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରୂପ ଭଗବାନ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ କାହିଁ କରାଗଲା ତାକୁ ସେଟା ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଦୋଷ ସେଟା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦୋଷ ପୁଷ୍କର ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦୋଷ ହେଇଥିବ ମଲା ପରେ ଯୋଉ ପୁଷ୍କର ଲାଗେ ପୁଷ୍କର ଛଡା ଯାଏ ସେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏମିତି ସବୁ କଥା ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ମାନେ ମୋର ଟିକେ କଣ ଜାଣିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ଏସବୁ ଆଉ ନାଗା ସହିତ ଫାଇଟର କ୍ଲାସ ତାକୁ କାହିଁ କୁହ ମାନେ ନାଗା ସହିତ କଣ ଲଢେଇ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ କି ବହୁତ ଆବାହନ କାଳରେ ମାନେ ପୁରା 1000 ବର୍ଷ 500 ବର୍ଷ ତଳେ ପିछले ସମୟରେ ମାନେ ନାଗା ଥରେ ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସାଧୁ ଭିତରେ ମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ଲଢ଼େଇ ହେଇଯାଇଥିଲେ ମାନେ ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ କି ରାମାନନ୍ଦ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁକୁ ସେମାନେ ବିଶେଷ ମାରି ପକାଇଥିଲେ ତେଣୁକରି ସେମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ନାଗା ତ ସେମାନେ ଆଉ ବିଲକୁଲ କାହାକୁ ଡରିବାକୁ ନାହିଁ ଆଉ ଓହୋ ଓହୋ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନାଗା ସାଧୁ ନା ତାହେଲେ ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ସେଇଟା ଆମର ଦୀପକ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଫାଇଟର କ୍ଲାସ ସେମାନେ ହେଲେ ଫାଇଟର କ୍ଲାସ ହଁ ନାଗା ସାଧୁ ସେଥିପାଇଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କରିଥାନ୍ତି କାଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କି ଆଟାକ୍ କଲେ ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପଳେଇ ଯାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଆମର ଏଠି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆମର ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ କେବେ ଆସିନି ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରେ ଡରେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼େ ସେଟା ଆସୁନି ମୁଁ କହିଲି ମହିମା ଧର୍ମ ନାଗା ସାଧୁ କିଛି ମହିମା ସାଧୁ ଯୋଉ ଅଲେଖ ମହିମା ଜୋରନ୍ଦା ଅଲେଖ ମହିମା ସାଧୁ ନାଗା ସାଧୁ ଏକା ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଏକା ଏକା ଓହୋ କାରଣ ଏକା ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କି ନାଗା ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଧୁ ଭିତରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ବୁଝିଲେ କି ଡିଭାଇଡ଼ ହେଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ଏମାନଙ୍କର ଜୋରନ୍ଦାର ଏ ଯେଉଁ ସାଧୁ ଯେଉଁ ଏମାନେ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କି ଅଲଗା ଆଉ କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାଧୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ କି ନାଲ କପଡ଼ା ଭଗା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଗେରୁଆ କପଡ଼ା ନା ଆପଣଙ୍କର ଗେରୁଆ ନାଗା ସାଧୁ ଗେରୁଆ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବେ ନା ଗେରୁଆ କପଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାନେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଆଉ କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଧିଏରେ ଅଛି ମୋ ଧିଏରେ ଅଛି ତା ଧିଏରେ ଅଛି ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କେତେ ଦୂର ଭୁଲ ସେଇଟା ଭୁଲ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସି ପଥରକୁ ପୂଜା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମଣିଷ ପାଖକୁ ଯା ମଣିଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ସେତିକି ଯେମିତି ଶିବ ଲିଙ୍ଗରେ କ୍ଷୀର ଢାଳିବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ନିଜକୁ ଗରିବ ଭୋକିଲା ଲୋକର ପେଟରେ କ୍ଷୀର ଢାଳନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଲେ ଠିକ୍ କଥା ଇଏ ହେଲା ନିରାକାର ରୂପ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଏ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କି କିଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ନିରାକାର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯୋଉକି ଆମର ମନ୍ଦିର ଗୋଡ଼ଟା ଝିମଝିମ ମୂର୍ତ୍ତି ହଉଥିବ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉକି ମନ୍ଦିର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ସାକାର ରୂପ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ମାନେ ଭଗବାନ ଦେଖ ଶଙ୍କରଙ୍କର ରୂପ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଶଙ୍କରଙ୍କର ରୂପ ମାନେ ଭଗବାନ ଏ ପ୍ରକାର ସାପ ଧରିକି ରହିଥିଲେ ଭଗବାନ ଏ ପ୍ରକାର ମାଳା ଧରିକି ରହିଥିଲେ ଭଗବାନ ଏ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ରୂପଟାକୁ ଦେଖିକିରି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ଦେଖିକିରି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ଭାବଭକ୍ତି ବଢ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ
प्रत्येक लोकर से दिमाग तो नहीं जे आम निराकार रूप को भजिले बा मनुष्य को सेवा कले आ मनुष्यर कथा मानिले प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक स्थान रे भगवान विराजमान कौन सी स्थान रे ना कहतु प्रत्येक स्थान कौन स्थान खाली नहीं कि प्रत्येक कौन सी जीवटे खाली नहीं जदि जो माने जो स्थान खाली माने प्रत्येक स्थान रे भगवान विराजमान भगवान प्रत्येक स्थान रे विराजमान आउ प्रत्येक जीव को प्रत्येक जो सकल घटे नारायण घटे घटे नारायण तो प्रत्येक जितने जीव को हम देखु भगवान रूप देखी तमें तो सेवा करो ता द्वारा तो शीघ्र आमर उन्नति हम शीघ्र भगवान हमको और आशीर्वाद देवे जदि मनुष्य सेवा करिवो खाली मनुष्य नहीं मनुष्य क्या धन्य कौन सी जीव जदि भूखारे अच्छी ताकू जदि हम किसी अन्न जल टिके देले ता देहरे परमात्मा ना दे आज्ञा आज्ञा ता प्रत्येक जीव को दियो तर कौन जीव को आघात देवा कथा भी नुह कौन सी जीव को आघात जो नॉन वेज खाउछन से माने जे कुकुड़ा छेली खाउछन सेठी पुणी असुविधा कोन से तो विशेष असुविधा 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 नहीं काहे ता देहरे को परमात्मा ना दे आओ देखो भगवान आम जो आमर ओडिसा रे बेसी माछ खाउ भगवान तो माछ अवतार हेथिले मछली अवतार प्रथम मीन अवतार आज्ञा आज्ञा ता द्वारा केति पार हां किंतु आमे सेटा बा खाद्य खाद्य को बाघ पुणी केमती खाउची बाघ तो घास खाइबनी भगवान तो गढ़ी घास माने मांस खाइबा घास खाइबा गढ़ी ना सी जड़े माने लोक ये दांत दीटा आमर अच्छी ये दांत दीटा यहाँ ओनली आम मनीष शाकाहारी खाईपर मांसाहारी हो पार बाघर ओनली आम भाई दांत ना तार ओनली दांत अच्छी मांसाहारी दांत अच्छी आउ गाईर केवल अच्छी शाकाहारी सी मांसाहारी हो पार से मनीष खाई पार कि पाप नुह केमती आम बलि चढ़ा दुर्गा पाखे माँ काली केमती बलि चढ़ा बलि चढ़ा किंतु चढ़ेबा कथा नहीं माने वैष्णव नीति रे चढ़ाया कथा नहीं आ चढ़ाउछथि किंतु आपन बुझिले कि आम किए कोटा कले का प्रतिवाद नहीं किंतु विधिगत हिसाब रे मध्य माँ काली के पाखे बलि चढ़ा जाउछि किंतु विशेष विशेष ज्ञानी को आपन पूछिबे पचारिबे किंतु बलि करा जाए नहीं वैष्णव देवी रे बिल्कुल शाकाहारी वैष्णव से बुझिले जे पुणी बलि प्रथाटा केमती अछि जोठी दुर्गा के पाखे बलि पड़े पहले तो देखो नर प्रथा नथिले ना नहीं आपन जानती पहले नर बलि दियंती आज्ञा आज्ञा नर बलि पहले नर बलि दियंती आज्ञा हेला आ आबे कान गोटे मनिष्ठ काटि नहंती आज्ञा आज्ञा आपन ओहो आज्ञा मनिष्ठ प्रथमे नर बलि देले शीघ्र भगवती प्रश्न होंदी कहीं नर बलि तार कौन एटा को पुराण लिखा है ना कौट लिखा है नर बलि देले भगवान दुर्गा प्रसन्न हे कौट लिखा है सेही ना देखंतु आपन कहले जदि माने ये सब तांत्रिक पाठ है ये तांत्रिक पाठ जो कि माने धर्य माने ये तामसिक पाठ ये तामसिक ज्ञान गीता भागवत पुराण लिखा है केबे नहीं बलि देवाटा गीता भागवत पुराण लिखा है केबे नहीं हिंदू ग्रंथ ऋग वेद वेद गीता भागवत पुराण आप शिव पुराण बलिटा कौट लिखा है आपन देखि देखन बलि विषय कौट लिखा है आउ ताले आपण कहते तांत्रिक माने सब एटा फ्रॉड करछन तांत्रिक जो किताब बुझले कि तांत्रिक ताकर चंडी पाठ रे एडी चंडी पाठ होची बाटी चंडी पाठ होची चंडी पाठ रे सुनंतु वर्तमान चंडी पाठ जो होची हम सुनंतु आज्ञा चंडी पाठ रे जो कि जो बलि रहउची ता बदले आछा काई कि आज कोटे गोटे बलि दिया जाउची एटे देखो ता बदले रे गोटे कदली दिया जीव बलि ओहो फलटे दिया जीव बुझले फल बलि दिया फल बलि दिया जीव किंतु आ कोई आमिष बलि दिया जाउची सेमी देखिया गले गछ देर तो जीवन अच्छी आप धनिया पत्र लंकाटे छिड़ेले भी ता तो जीवन अच्छी शुणु सेमती कहले ताले प्रत्येक पई प्रत्येक जिनिस खाद्य अछि सेही पा मु कहली खाद्य खाद्य को जो कहले मु बुझिली किंतु आमे मनुष्य जीवन पाइगिरी से जिनिस आमे खाइ जल्दी खाइबा ताले हमर तामसिक गुण हां से ताम राजसिक तामसिक खाद्य देखो मनुष्य जीवन सेमती पियाज रसुन रे भी तामसिक खाद्य पियाज रसुन हम तो खाऊ केबे आज्ञा 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 तो माने तामसिक गुण जेतु बढ़ तेणुक तामसिक जिनस गुड़ा न खाइबा उचित मनुष्य जीवन देख मनुष्य सब कुछ कर आज आप मनुष्य जीवन पाइबार आज जिनटा धरिक किसी गोटे संसार को प्रदर्शन देखा बाहर
जदि कोई जीवटा बाहरी पार गोटे पशु कौन कर कि आप आज आम के बड़ वैज्ञानिक चंद्रमंडल को गले हेल्ले आम कौन आदि मनुष्य होकर मनुष्यत्व काम कर से भागवत कहूँ गीता कहूँ मनुष्य होकर मनुष्यत्व आगर तुम ये राजक माने तामसिक गुण और ये राजसिक गुण जदि छाड़ सात्विक गुण रे जदि तुम भगवान को पाई बुझीगले आपण कहते जे पियाज रसुण जहाँ छेली कुकुड़ा से जमी पियाज रसुण को वर्जन कर छेली कुकुड़ा को वर्जन कर खाद्य खाद्य को खाई पार खाद्य खाद्य को माने खाई पार किंतु जेहेतु आमर पॉइंट आसले तामसिक खाद्य तामसिक को बारण करेंगे यहाँ तो कथा कौन बुझीगला माने आप धनिया पत्र छोटा खातु कि कुकुड़ा काटिक खातु सामान किंतु ये तामसिक भितर फरक आईटा कौन तामसिक शाकाहारी खाद्य खाଇବା କଥା तामसिक खाद्य खाइबो आज्ञा मनुष्य तामसिक खाद्य खाइले माने क्रोध हिंसा बढ़ुची देखो आम जदि तामसिक भोजन करबा आज्ञा ताले देखो विभिन्न प्रकार तामसिक भोजन द्वारा विभिन्न प्रकार रोग जल्दी आछि रोग आछि निश्चित निश्चित ता द्वारा हमरो तेल मसला इत्यादि मिसुची निश्चित जदि सात्विक भोजन करिवो ना आज्ञा शीघ्रतर शरीर को अटैक द्वारा भगवान को आप भजन करेंगे द्वारा मनर सब शांत भाव द्वारा देख निजे निजर बापा को बापा कह अगर आप बापा जब पुओ को किसी कहला आजिकल पिला पुओ कौन विभिन्न प्रकार बापा को भी खाद्य तामसिक खाद्य 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 आज्ञा जो समस्त शाकाहारी खाद्य खाइबे ताले कौन समस्ते माने समस्त सम्मान देवे शांत मिजाज रहिबे ताले जो आइंस खाई राग क्रोध हिंसा बढ़ुची मोह माया बढ़ुची आज्ञा आज्ञा से हिंस्र होची बाघ मनुष्यटा हिंस्र नुह बाघ जेहेतु मांस खाई हिंस्र हम जी मांस खाइब हम हिंस्र हम आज्ञा जी बुझीगला ताले खाद्य खाद्य खाइले मत आप यहाँ मत कन्फर्म करूँ धनिया पत्र लंका छिड़ी खाइबी बैगण छिड़ी खाइबी पाप नहीं मोर मु चिकेन मटन खाइले पाप नहीं पाप कौन मत पाप मत तो खाद्य गढ़ा खाई माछटा खाइबा आ मो तो गछ खाइले गछर भी जीवन अच्छी तो गछ खाइली पाप कली पाप न कली ताक खाइले पाप केमती कली मुझे माछटे धरिकी माछटे देखिली लंका गछ लंकाटे लंकाटे छिंडे आनी खाइली धान हो धान फल खाइली मुझे जीवन थे धान गचर खाइली आज माछ आनी खाइले पाप कौन है पाप तो किसी ना खाद्य खाद्य पाप अच्छी ताले खाद्य भी खाइबनी किसी ताले गछ भी किसी काटिबनी कदली खाइबो आपण एते क्वेश्चन कले मु कहि पारेनी आपण कदली भी खाइबनी गछ छिंडेबनी कदली पत्र सिमिति जदि जो जिनिसटा खाद्य आकार रे करा जाई छी सेटा खाइबो सेटा जदि आपण कहउछथि प्रकृत कथा ए चिकन हेले खाद्य करा जाई किंतु से तामसिक भोजन द्वारा मस्तिष्क माने तामसिक चिंताधारा हिंसा भाव द्वारा तो विद्रोह बढ़ से पाप नाई मुझे पाप निश्चित अच्छी ताले कदली गछ भांगिले पाप अछि देखो आप देखिए आपण यदि कदली गछटा काटुचंती कदली गछ भी पानी बाहर सी मरी जाउची ना नहीं आ सेमिति आपण कुकुड़ा लोकटे काटी खाउची सी कोन पाप कला ये तो कदली गछ काटुची मो कुकुड़ा काटुची मो भीतर अंतर कोन सेठी कोन तांकर कर्म रे फरक कोन रहिला ये तो खाद्य खाउची से भी खाद्य खाउची ते कर्म रे कदली गछ से काटी भूल कदली गछटा काटिले माजे किंतु तार समय अनुसार काटे तार जते डेड माइंड होउचे तार जते की समय जीवा से तो निश्चित आ तो फळिबनी तो काटा जीव आ किंतु असमय काटा जीव पाप नहीं असमय नुह कुकुड़ा से बड़ है कुकुड़ा कटा हो कुकुड़ा जो बड़ हो जाऊँगी कुकुड़ा कटा हो कौन असुविधा अच्छी देखते सेटा माने जेतु ना यार किसी माने क्लियर किसी जानी हेनी पाप एक्चुअली कदली गछ काटी खाइले पाप कि कुकुड़ा काटी खाइले पाप ना नहीं कोटा पाप लगे ना माने से आपण कहले बुझिले कि सी वृक्ष रूप से तो आमको फलदान करुच्ची तार सरला तो नष्ट करा नूतन वृक्ष लगा कुकुड़ा आम खाया दि जाए खाइले पाप ना
କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ତ ମନା କରୁଛି। ସେ ତାମସିକ ପାଇଁ ସେଟା ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ମୁଁ ହିଂସ୍ର ଭାବ ଆଣିବିନି, କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ହିଂସା ହେବି, କଦଳୀ ଖାଇଲେ ଶାନ୍ତ ହେବି, ଏଇ ତ କଥା ଆଉ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ପାପ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ଆଜ୍ଞା ବାବା ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଏନି, ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଏ, ଆଇଁଷ ଖାଏନି। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଋଷିକେଶରେ ଯାଇଥିଲେ, ବାପା ଆମକୁ ଆମର ଡିଭାଇନ୍ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘ ଗୋଟେ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ ଆପଣ, ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ। ଆଜ୍ଞା ଚିଦାନନ୍ଦ ବି ଏକ୍ସପାର୍ଟ କଲେଣି 2007-8 ମସିହାରେ। ଏବେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି, ସେ ତ ଏତେ ସେ ସୋସାଇଟି ଆମର ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ସୋସାଇଟି, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘ, ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ସୋସାଇଟି, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘ, ବୁଝିଲେ କି, ସେଟା ଆମର ଅଛି। ଆମେ ବି 95 ମସିହା ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ିଛୁ। 95, ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ। ଆମ ଅଜା ଆସନ୍ତି ଆମର ସେଇ କିଙ୍ଗୋଳ ଗାଁଟା, ଆମର ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି, ଏଇ ପଛପଟ ଗାଁଟା କିଙ୍ଗୋଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛନ୍ତି? ନା 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 ନା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅଲଗା ଦି ଭାଇ ଖାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ସନ୍ଦେହ କରେ। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଖାଏ, ଆପଣ ମୁଁ ଖାଏନି। ମୋ ବାବା ମା ଖାଉନଥିଲେ। ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ସେଠିକି ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଝିଅ, ମୁଁ ମୋ ବାହା ହେଲି, ମୁଁ ଏତେ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଉନଥିଲା, ମୋ ଝିଅ ବି ଖାଉନି। ଋଷିକେଶ ତମର ଲିଙ୍ଗ ଅଛି ନା ଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ ନା, ସିଏ ବାପା ମା ଯାଇଥିଲେ 1995 ମସିହା ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ମୋତେ ମା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଫୁଲବାଣୀ, ଆମର ଦୀକ୍ଷା ଦିଆ ହେଉଥିଲା ସେଠି, ମାନେ ଓଁ ଶ୍ରୀ ରାମାୟଣ ନମଃ, ବାଳି ଗଡ଼େଇବା, ଏଇସବୁ ଦୀକ୍ଷା ବି ମୁଁ ନେଇଛି 1900 ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ। ବାତ୍ୟା ହେଲା ଅକ୍ଟୋବରରେ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଫୁଲବାଣୀରେ। ଫୁଲବାଣୀ ବସ୍ରେ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଥିଲୁ, ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୋତେ 13 ବର୍ଷ ହେଇଥାଏ, 86 ଜନ୍ମ, 1913 ମସିହା ହେଇଥାଏ। ମାନେ ମୁଁ ଯାଇ ସେଠି ନେଇଥିଲି ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ବି, ସିଏ ବି ରାମ ଦୀକ୍ଷା ଯିଏ ନେବେ, ରାମ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେବେ, ଆସ ରାମ ବ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଲା। ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବ ରାମ ବୋଲି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଦେଲା ରାମ ଦୀକ୍ଷା ନେବା। ଓଂ ନମ ଶିବାୟ, ଓଂ ଶ୍ରୀ ଓଂ ନମ ନାରାୟଣାୟ, ଓଂ ଶ୍ରୀ ରାମାୟ ନମଃ, ତାଙ୍କର ସବୁ କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ତମ ଏଇଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୀକ୍ଷାର ମାନେ କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଠାକୁର, ମୋ ଦୀକ୍ଷା ମୁଁ ନେଇଛି, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ରାମକୁ ପୂଜା କରିବି, ମୁଁ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି, ତା ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ଯୋଗୀ ଧର୍ମୀୟ। ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁଦ୍ୱାରା ମାନେ ମୁଁ ଶିବଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବିଲି, ଶିବକୁ ଗୁରୁ ଭାବିଲେ, ତାପରେ ଜଣେ ଗୁରୁଜୀ ମାନେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷ ଆଜ୍ଞା ତମକୁ ସେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଦୀକ୍ଷିତ ଦେଲା, ଆଜ୍ଞା ସେ ନାମ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଗୁରୁ ତମକୁ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଖିଲା। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମା ଗର୍ଭରୁ ବାହାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଏ ବାପା, ଆଜ୍ଞା କିଏ ମା, ଆଜ୍ଞା କିଏ ଭଉଣୀ, କିଏ ଭାଇ, ଆଉ ଆମେ ତ ଚାଲିବାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଯେମିତି ମା ଆମକୁ ଶିଖେଇଲା, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ କି, ମା ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଓହୋ, ମା ହେଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ବାପା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତୃତୀୟ ଗୁରୁ ଆମର ଜ୍ଞାନଦାତା। ଜ୍ଞାନଦାତା ସ୍କୁଲରେ ତ ଯିଏକି ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ, ଯିଏକି ମନ୍ତ୍ର ଦେଲା, ଚତୁର୍ଥ ଗୁରୁ, ବୁଝିଲେ କି। ତ ତୃତୀୟ ଗୁରୁ କିଏ? ଯିଏକି ବିଦ୍ୟା ଆମକୁ ପଢ଼େଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ଚତୁର୍ଥ ଗୁରୁ ଯିଏକି ଆମକୁ ଭଗବାନ ସହିତ, ଭଗବାନ କ'ଣ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା, ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଯିଏକି ଦୀକ୍ଷିତ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ, ଧନ୍ୟ। ଆମେ କିଛି ସମୟ ଆପଣ ଯଦି ବସିଲେ, କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କରିବେ, ଆପଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ତ ପରମ ପିତା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ଇଏ କରିବା ଠାକୁରକୁ, ଯେଉଁ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିକି ପୂଜିତ କରିବା, ତାହେଲେ ଆଉ ଏ ନରମାନଙ୍କୁ ସେବା କଲେ ଭଲ, ସବୁଠୁ ଭଲ। ମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ସେବା ହିଁ ଧର୍ମ, ବୁଝିଲେ କି। ସେବା କରିବା ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ହସେଇବା, ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବା, ଅନ୍ତର ନାହିଁ। ବିଶେଷ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଗଲି, ତାଙ୍କ କଥା ପଦେ କହିଲି, ତାକୁ ହସେଇ ପାରିଲି ଆଟଲିଷ୍ଟ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଗଲି ରଗେଇ ପାରିଲି, ସେଇଥିରେ ଅନ୍ତର ନା ଅଭିଶାପ ପାଇବି ନା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବି? ଜଣେ ଯଦି କାନ୍ଦିଲା, ତାହେଲେ ସେଟା ମୋ ଅଭିଶାପ। ଜଣକୁ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ହସିଲା, ମୋତେ ଦେଖିକି ସେଟା ବି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଦେ କହିଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା, ହସିଦେଲା କଥା ପଦେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ମୋର ତାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ପାଇଲିନି? ମୁଁ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ, ବୁଝିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଲୋକରୁ ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମା ଖୁସି କରିଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମାନେ ସେଇଟା ମୋତେ ମୋର ଯେ ମାନେ ମୁଁ ଏ ବୁଲିକି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି, ଏମିତି ସବୁ ମାନେ ସେଇଟା ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ, ମାନେ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତ ସେଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ତା ଭିତରେ ଦେବାଦେବୀ, ସେଇଟା ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ କଥା କହିବେ? ମଣିଷ କଥା କହିବେ? ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅବମାନନା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରକୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ର ଯେକି ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ୍ୟାସ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା
ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି। କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କୌଣସି ଆପଣ କହିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, କୌଣସି ମାନେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ମାନୁ ସେଥିରେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଉ ମନା କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ସଂସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯେହେତୁ ନିରାକାର ରୂପକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହଁ ତ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି କି ଆମ ଦେହରେ ଆମ ଦେହରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେହରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ ଆମେ କିଛି କହିବାନି। ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛ ମାନେ 98% ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକିରି ସବୁବେଳେ ଖୁବ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକର ମଧ୍ୟ ଯଦି ସାକାର ରୂପକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜ୍ଞା ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ଆପଣ ଦେଖ ଗୀତାରେ କ'ଣ, ଗୀତାରେ ଯେତେବେଳେ କି ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମର ପରିବାର ଅଛି, ମୋର ଦାଦା ଅଛି, କକା ଅଛି, ମାମୁଁ ଅଛି, ମାଇଁ ଅଛି, ମାମୁଁ ଅଛି, ସେ ମୋର ଗୋସିଅପା ଅଛି, ମୋର ଗୁରୁ ଅଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମାରିବି? ହେଲେ ଭଗବାନ ବୋଇଲେ ଯେ ଆଚ୍ଛା ତୁ ଦେଖେ, ଓହୋ ମାନେ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ଲଢ଼େଇ, ହଁ ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ? ହେଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତୁ କହିଲୁ ଯେ ମୁଁ ସେମାନେ ମାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତୁ କହୁଛୁ ମାରିବିନି, ସେମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ନ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବେ। ଆଉ ତୁ ଏ ଯେଉଁ ମୋହ ମମତାରେ ପଡ଼ିକିରି ସେ ମୋର ଭାଇ ଦାଦା କକା ବୋଲି ତୁ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛୁ, ତାହେଲେ ତୁ ଶେଷରେ ତୁ ନିନ୍ଦିତ ହବୁ। ଯଦି ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବୁ, ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିକିରି ତୁ ମରିଗଲେ ତୋର ପ୍ରଶଂସା, ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ଆଉ ମାରିକିରି ତୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତୋର ପ୍ରଶଂସା। ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ମରିଗଲେ ପ୍ରଶଂସା, ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ମାରିକି ରାଜ୍ୟ ପାଇଲେ ପ୍ରଶଂସା, କିନ୍ତୁ ଫେରିଗଲେ ଭୀରୁ। ଆଉ ତାପରେ ପାପ ଦ୍ରୋହୀ ହେବୁ, ଫେରିଗଲେ ତୁ ପାପର ଦ୍ରୋହୀ ହେବୁ। ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ବିରାଟ ରୂପ ଦେଖେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ତୁ ଛିଡ଼ା ହ, ସବୁ ମୁଁ କରେଇବି, ସେ ଅଲରେଡି ମରିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯଦି ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଦେବୁ ନିଜ ମୋହମାୟା। ସେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ତାର ବୋଲେ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ସେ ମରିଛନ୍ତି ନ ମରିଛନ୍ତି ଦେଖେ। ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ କେତେବାର ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ମୁଁ ଆସିଛି ଦେଖୁ, ବୁଝିଲୁ? ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦେଲେ। ଏ ଚର୍ମ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ଷୁରେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେନି, ଆଜ୍ଞା ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦେଲେ। ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ତାଙ୍କର ବିରାଟ ରୂପ ଦେଖିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କ ମାନେ ଶରୀରରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଚାଲୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେ ଭିତରେ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛନ୍ତି, ମରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଯାଉଛି, କିଏ ମରିଛି, ଓହୋ କିଏ ମରିଛି, ଏସବୁ ସେ ଦେଖି ସେଠୁ ଅର୍ଜୁନ ମୋହ ଗଲା। ସେଠୁ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଚଞ୍ଚଳ କେମିତି ତମର ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ରୂପ ଦେଖ। ତ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ରୂପ ଦେଖେଇଲେ, ବୋଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଏଥର ତମେ ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଆଦେଶ ଦେବ ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର ଚାଲିବି। ସେଠୁ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ବି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ। ହଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିରାଟ ରୂପ ନ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେଣୁକରି କହିଲେ ପରା ମୁଁ କେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖି ଇଏ ଶଳା ରୂପରେ ଦେଖୁଛି, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ କି ସୁଭଦ୍ରାକୁ ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ଆଉ କେତେବେଳେ ଭାଇ ରୂପରେ ଦେଖୁଛି, ତାର ସେ ମାମୁଁର ପୁଅ ଭଗବାନ, ମାମୁଁ, ଆଉ କେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଯଦି ପରିହାସ କରୁଥାଏ, ଆଉ ମୋତେ ସବୁ କ୍ଷମା କରେ ଭଗବାନ। ଆଚ୍ଛା ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଅର୍ଜୁନ ବାହା ହେଇଥିଲେ? ହଁ ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲା ଅଭିମନ୍ୟୁ, ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିଏକି ପରୀକ୍ଷିତ, ପରୀକ୍ଷିତ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଜନ୍ମ ଭିତରେ ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ଲାଗିଲା, ମହାଭାରତ ଲାଗିବା ଫଳରେ ଯିଏ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର। କିଏ ଅଭିମନ୍ୟୁ ତ ମରିଯାଇଥିଲା, ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଉତ୍ତରାର ଗର୍ଭକୁ ଛାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ, ତୁ ଆଗା ରକ୍ଷା କର। ସେଠୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭକୁ ଯାଇକିରି ତାକୁ ଜନ୍ମ କରେଇଲେ, ସେଠୁ ତାକୁ ପ୍ରାଣଦାନ ଦେଇଥିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ। ତେଣୁକରି ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ନାମ ହେଲା। ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେତେବେଳେ କି ଇଏ ମାନେ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଋଷିକୁ ଇଏ କଲେ, ଋଷିକି କରିବା ପରେ ତା
ଭଗବାନ ମାନେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି ସେ ମଧ୍ୟ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେବ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାୟା ମୋହ ଲାଗିଗଲା ତାକୁ ଇଏ ଶୋଷ ହେଲା ଶୋଷ ହେବା ଫଳରେ ଜଣେ ଋଷି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ତପସ୍ୟା କରିବା ଫଳରେ ସେ ଋଷିଙ୍କ ଗଳାରେ ପାଣି ମାଗିଲା ପାଣି ମାଗି ସେ ଆଉ ପାଣି ଦେଇପା ମାନେ ତପସ୍ୟାରୁ ଉଠିଲେ ନାହିଁ ନ ଉଠିବା ଫଳରେ ସେ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଗୋଟେ ସାପ ପକାଇଦେଲେ ମଲା ସାପ ପରୀକ୍ଷିତ ବେକରେ ହଁ ମଲା ସାପ ପକାଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା 7 ଦିନ ଭିତରେ ତୋତେ ତକ୍ଷକ ନାଗ କାଟିବ ହେଲେ ସେ ତକ୍ଷକ ନାଗ କାଟିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଯାଇକିରି ଏ ଭାଗବତ ଚାଲିଗଲା ସେଇଠୁ ଭାଗବତ ଚାଲିଗଲା ସେ ତକ୍ଷକ ନାଗ ମାରିଲା ସେ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଏତେ କଥା ସବୁ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ରାମାୟଣଟା ମହାଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ନା ରାମାୟଣ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ନ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ତ କେହି ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମାୟଣ ତ ତ୍ରେତା ଯୁଗର ପାଠ ଭଗବାନ ରାମ ଅବତାର ସିଏ ଗୋଟେ ଜଣେ ପା ଲେଖିଲେ ରାମାୟଣ ତାପରେ ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ପଢିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଏବେ ଦେଖ ବ୍ୟାସଦେବ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ ରାମାୟଣ କିଏ ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଥିଲେ ରାମାୟଣ ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ତୁଳସୀଦାସ ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରାମାୟଣ ଅଛି ତ ତୁଳସୀଦାସ ଲେଖିଲେ ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଲେ ଯେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ବାହାରିଲେ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କର ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଲେ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ବହି ଲେଖା ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ଲୋକ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତେ କେମିତି ଜାଣିଦିଅ ତାହେଲେ ରାମାୟଣଟା ମାନେ ମାନେ ସେଟା ସିଏ ଜାଣିଲେ କେମିତି ବାଲ୍ମୀକି ଏ କାହାଣୀ ଏମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଦଶରଥଙ୍କ ପୁଅ ବନବାସ ଗଲେ ରାବଣକୁ ମାରିଲେ ଫେରିଲେ ରାଜା ହେଲେ ଏଇ କଥାଟା ସେ ଜାଣିଲେ କେମିତି ବାଲ୍ମୀକି ଜାଣିଲେ ମାନେ ସେ ହେଲେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ବାଲ୍ମୀକି କୋଉଠୁ ଜାଣିଲେ କେମିତି ଲେଖିଲେ କେମିତି ଏଟା କାହାଣୀ ହେଇପାରେ ରାମ ନା ତା ପ୍ରମାଣ ବି ତାର ଅଛି ସବୁ ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଲେ ମାନେ ସେ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଖୋଜିକି ପାର କଲେ ନା କଣ ଭଗବତ ରୂପୀ ଜଣେ ଯିଏକି ବାଲ୍ମୀକି କଣ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଧେ ନା କଣ ଏଇ ଲଙ୍କାକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି ଏମିତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣିତ ମତଲବ ସେ ଜଣେ ଯିଏକି ଭଗବାନ का प्रेमी भगवान का चरण जार की जीवन सारा चलीगला सी ताको भगवान अंतर्जामी हेल ताको सब कुछ आग पछ कथा सब मालूम होइगला बाल्मीकि अंतर्जामी हेई कि रामायण देखले ना आ कोन नल कि तबर ता प्रमाण भी अछि ना आपनकर प्रमाण भी अछि जिनसटा हाउ आपन जान आज्ञा 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 आपन को बोर कर देले मतलब मु भाउतले मु बोर हेई जी पळेबी मु बोर हेली आ देखन प्रसाद समय आज्ञा आज्ञा हो बाबा रहिली मु आसीबो तो अछि होला मुटे अछि आपन तो अछि ना आपन तो रहिली आ रहउछि आज्ञा आज्ञा हो मुटे आसे मु आसी दिगे जाई कि आज्ञा आज्ञा हो बाबा आसिली मु अछि देखला देखा करी जीबी आज्ञा